Malagong kayabakan po, kaya katangan sabla. Iti po ing mumu ng Domingo na ning bulan na ning September. Berber na po ne. Mabilis po yung panahon. Salamat king Ginong Diyos, king patuloy a kaingatan at kaligtasan a pagkalubnan timurin ing sikanan king balang metong kaya katamo po. Kaniting parumingo, buritala pong igrit, happy birthday, din kaya katamong kapatid, anak, pengari, anong sanong mag-celebrate king Aldo dang Beitan. Yan po, mumunan diling Aldo na ning September 1, John Lawrence Kubakub, Shelo Maligalig, at Jim Placer. September 2, Amina Banal, Arening Kambal, Bia Fitzi, and Christina Cassandra Galang. Maven Macayo Galang, Dexter Lorenzo, Danny Manyalak, at Ezra Khalil Manyalak. September 3, Almer Manyalak at Sir Acer Ian Valencia. September 4, happy birthday kang Jervin Manyalak, Kylie Atina Medina, Cesar Prado, and Heidi Santos. September 5, Dr. Angelo J. D., Angelo Guevara, at Sunny Lorenzo. September 6, Dante Dayaw, Paul Ezekiel Manlulu, at Gina Tan. September 7, Saturday, Jonah Fernandez, Mark Hedy Ganuelas, Jalea Pangilinan, Gwyneth Santos, Ida Tolentino, at Prixcart Valencia. Pagdalitala po. Baboning sablang kapag masusya, abandi mo sana ing kaligtasan, ing panalangin miyaba, di may Kristo keke manigapo, binwan sang iyo. Ing kaligtasan at ing kanwanan yang patuloy ng pagkalob ng Diyos kaya kayo. Kareni pong kaya katamong mag-wedding anniversary, September 4, ing kaya katamo pong pastor, Reverend Richard and Roxy Liwanag. September 4 pa rin po, Romeo and Erlinda Banal. September 6, Edgardo and Merlin Galope. And September 8, Felicissimo and Amelia Santos. Happy anniversary po. Ing talining lubog, ke kayo bubuklod, manatili sana luso atin ang mapatlod. Inlugod at pantabi parati kaya kayo ing Ginong Diyos. Kanite pong kayabakan, pasibayo sa jatala po rin kaya katamong puso't kaisipan, king kaya katamong pamanyamba at pamangwandake, king banal a communion. Takal pong salamat. Maya payabak pong pasibayo.
Good morning po. Agkatanda kayo po ang talakad para mamaya kapurian ng katamong Ginoo. Para po kayong katamong kanto, dali tayo po yung praise. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise in them shore, and praise in them mountain. I praise in no number, praise when surrounded. 'Cause praise is the water, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, Oh my soul. And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, and praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true. praise 'cause I there's praise 'cause you're nobody sovereign. greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, and I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Yes, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? No, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. And how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Para po kayong kinatamong solemn song, dali tayo po yung Thank You Jesus for the blood. Was a
was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne To to build build it it here here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. And Thank you, Jesus, it has washed me white. And thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. you took my place. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but you all cried out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. And thank you, Jesus, it has washed me white. And thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, that calls the sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood, There is nothing stronger. and there is nothing stronger than the working power of the blood, that calls the sons and daughters. We are ransomed by the power of the blood, Thank you, Jesus. And thank you, Jesus, for the blood applied. And thank you, Jesus, it has washed me white. And thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Truly, our Heavenly Father, you are indeed alive in each and every one of us. You are indeed alive, Ginong Diyos, king kaya kaming simbahan. You are indeed alive, Father God, king kaya kaming worship for this day. And Lord, we've got a lot of reason to praise you. Dakal kami kadahilanan para ikasamban, Ginong Diyos. You are faithful. You are sovereign, Father God. You are a loving Father, a forgiving one, Father God. And Ginong Diyos, akakit miini, dahil binyeme kaya kayong bugtong na anak for each and every one of us, Father God. You have saved each and every one of us. You have brought us from the darkness, Ginong Diyos. And
Lord, we pray that we will be reminded of this, Father God, that we are worthy, we are loved, we are made pure by your love, Father God. And you have saved each and every one of us. Na kaya Ginong Diyos, ganing kayabakan, take our worries away, Father God, king pa mag-praise ka kayo. Lord, take our worries na ali kami karapat dapat king kaya kayong arapan. Take our worries, Father God, na ali kami karapat dapat to sing king kaya kayong arapan, king kaya kayong sanctuaryo, to read the Bible, Father God, to talk about you, Father God. Take away our worries, Father God, na ali kami karapat dapat, because you have called each and every one of us, and you have saved each and every one of us. You have washed each and every one of us, Ginong Diyos. And to you alone, Father God, you alone qualifies each and every one of us. Ginong Diyos, king kaya kaming pamagpuri, patuloy na linisan mo na rin kaya kaming puso. Mahigit, Ginong Diyos, kalwal miking simbahang ini. Remind us, Father God, that we have been saved. And you called us to do good, Father God, to love one another, Father God, to respect and honor one another, Father God, and most especially, ipakilala ka king aliwa pa, Father God, that you shine king benaning balang metong, that you will be known king benaning balang metong, Ginong Diyos, at patuloy na kaya kang lagyuyang meporyan. Ginong Diyos, king yaning kayabakan, abayan mo kami. Pakiabayan mo kami, Ginong Diyos. Talnan mo na rin kaya kaming puso, rin kaya kaming isip, at rin kaya kaming balugbog for your word, Father God. And thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Father God, for your Son. Thank you for your love. Thank you for making us pure. Thank you for saving us from the darkness. Thank you for washing us, Father God. We love you so, so much, and in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into the glorious light. Tanan tayo pong malakas na palakpakin kaya katamang Ginong Diyos. Thank you.
talakad tampo at manalangin. Tula king kaya kaming puso, aming Diyos, ing pamagdalit dareng anak ng mga latingareti at balumi iti may gitula kaya kayo na akakitsula reng mga latinganak na pupunta king templo bang kanita suwanda kayo. Takla salamat pa nabilin ko kay kaming Diyos na dinan nyo lang masika na pamikakatawan deni nga nakareti at dinan nyo lang kabyasnan bang kanita magamit king karelang pamag-aral. Manatili lang kayong iglesia at manatili lang sumuyo kay kayo. Tingka na akong panalangin king lagyo ng Jesus. Amen. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen. Praise God. Palakpakan tayong kakatamong mabiya Diyos. Karening anak ng mga lati. Pasibayo po, maya payabak kay katamungan at pasalamatan tayong Diyos. Pasibayo, dela nakatamo king kayang templo, bang kanito miyabiyabing samba kaya. At matulata mo, uling dakal na, reng at sukeng kaili. At dakal na naman, reng at sukeng wanan, uning mas dakalang eni, reng at sukeng kaili. Ayan po. Dakal po salamat, palakpakan tayong kay katamong Diyos at pasibayo, di na nakatamong biye, bang kanito, makatagon king pamanyamba. Welcome, karing kay katamong kapatid from Daly City, USA, Eduardo Cruz Jr. Tay kapatid Eduardo Cruz. Ita, siya po kitang gulot. Welcome. Makanyan mo naman kang kapatid Joyce Tiglao and Ruth Nicolas from Mayco, Pampanga. Talo po rin kapatid Nicolas Sampong Tiglao. Arta po at sulaketang gulot. Ayan po. At makanyan mo naman kang Emily, Doktora Emily Kutso Kapati Gadi. Welcome po. Te po'y doktora. Ita po, kaya betaya. Dakal po salamat at pasibayo kaya beta kayo king pamanyamba. At kang kapatid Julieta at Marcos from St. Jude, San Fernando. Ito po rin kapatid tang Julieta po'y Marcos. Talo po, areta po kitang gulot. Welcome po. At kang dakal tamo bisita ngayon eh. Po. Salamat king Ginoo. From California, USA, Mayet Laksamana Mafi and Malcolm Mafi. Tapo at sula kitang gulot. Welcome. At makanyan mo naman from Alberta, Canada, Bernadette Patawaran Garcia and John Garcia. Talo po. Ay, tapo, ketang gulot. Sula ketang potabisa akong lumipat kening masarap. Baka nita mas sa akit ko santing. Sige po, retang bisa keng gulot. Dakal pa pong bakanti kening harap, oh. At baka nita mas malapit na kayong akit. Yan po. At yabe tayo aking panalangin ni Glenn Ignacio. Anak na pong kapatid Olet Ignacio, kapatid ng Jack Glyza. At siya po king hospital, may emergency dialysis siya po. Anyang bilabas sa Aldo at medyo maragol yung karelang pakibatan king hospital. Mapalyaring din ngaliwa, ikitsunitang post ng Jack Glyza. Po. So,
Reta pong makasaup, sumaup tamo po at chuya king Facebook kitang karelang GCash number. Ne po. Ore ni rin kakatamong kapatad dating dake king kakatamong pamanyamba reng in charge nga ni reng pulong masle teaching force ing kakatang liturgies i Dr. Azer Ian Valencia tapo at acolytes Leonida and Alpha Grace Binondo, Bible reader Ednalyn Fajardo diya po kita at community prayer Sheila May Tiglao o teacher Sheila May Tiglao, offertory answers Diane Carl Malig, Michelle Alipao, Melka Manansala, and Janice Ocampo, communion answers ng worship committee. September 8, din kakatamo pong in charge ng Sunday school teachers and cell group leaders. Na po. Ating kakatang liturgies, king September 8, Hezekias Galang, acolytes R.B. Babiano and Jory Fernandez, Bible reader Roy Francis Santos, community prayer Danilo Galang, offertory answers Merlin Galang, Leonila Pineda, Deaconess Agnes Sakun, Arnett de Los Angeles. King midweek service naman po in charge Manyalak, Sanchez, and Valencia Compound. At din kakatamang Sunday school teachers for the month of September. Ranking adult department UMM. Engineer Ferdy Beltran, UMYF Roy Francis Santos, UMWSES Leonila Pineda, UMYF Luella Galang, Children's Department Kinder Clarence Faith Ramos and Prince Ryu Manyalak, Younger Aliza Rivera and Stephanie Marquez, Middle Per Ann Manyalak and Krill Angel Banal, Older Eunice Jane Paule and Braden Troy Galang. Nepo, anya pong Sunday, may ka-kids camp tamo at usang kay Jaconin sa bangkanita, iulat na nung nanong milyari king kakatamong kids camp. Maya payabak po kaya katamongan. Masaya kami pong iulat kaya kayo na din kaya katamong anak, hanggang anak la po, may kapag-attend la po king kaya katamong children's camp. Ing tema daw po ngeni, kalupa na po ning emphasis tamo, buong pong Manila Episcopal Area, ing balang metong nga miyembro simula anak, maging disciple maker tamo. Nya po, simula king children's camp, tiro tala din kaya ding anak tamo, nung makanano lang makasauban, gawan dala namang alagad na ning Diyos ding sa blang anak. At din kaya katamo pong children, maging 35 la po din kaya katamong delegates. So papalakpakan po ita. Din kaya katamo pong host church, niya po, FUMC Bangkal, 36 la po. Ayan po. Pero din kaya katamo 35 la niya. Nakatamo pong kasaya. Din kaya katamo kapatid king Askomo, 7 la. Din kaya magsaysay, Apollo la po, St. Paul UMC, walula. So total po detang anak. By cluster po kasi mingyari ini. So kasabihan na po ning Guagua cluster, ing Lubao, ing Porac. At the same time, ding Aliwang District, may kaya na rin po children's camp, sabi-sabiya po. Itapin po yung tema tamo, Little Disciples, ding anak tamo po, mituruanan la po, at ila pong giyawang by station, at karin, king level na ning kaisipan na ning eto ngayon anak, tirulan nung makanano, itang salvation, itang pamaglinis na ning Diyos king kasalanan. At nung apansinan niyo po ding anak, nung kasyado pa po, atin lang susulod the bracelet. Deta po retang maging sandatara or karelang parapernalyas o gamit, banta, mag-share la karetang anak, kapamilitan daretang bracelet at ting colors. So mituruan na rin kaya katamong anak at ipanalangin, mimidinan la pong pagkakataon. Kita mo rin pong children's camp, metong po yung meging kutang karetang anak, kitang station. Itas doreng gamat da, at manalangin laking Diyos, misip lang tao na kauli da from Bangkal,
Nino itang taong karelang gawang disipulo. Nino yung karelang sharan. So sabi mi po, huwag kayong mag-iisip, hayaan nyo ang Diyos ang magpaisip sa inyo. Yan po, karetang kitang idea direta ding anak, kailangan may naisip na daw silang mga pangalan na pagluwaldo, i-share din po yung Diyos karela niya. Nung ding anak kagagawa, day tamo pa kayang mga tuwa. Niya, puriyan tayong Diyos kasi from the kids, tuturuanan da tamo karetang simple actions da. At itamo po sasawang i-push tala din kaya katamong anak, i-encourage tala din kaya katamong anak para tumagon la karing ministries, karing activities, banta po mas maging pang mulaking anak dang edad, mitatamnan na po, akikilala da niya po yung Diyos. Ban ila mo naman maging disciple maker la. Maya payabak po. Takla salamat, Jack. At pasalamatan tayo naman ni Attorney Lorna D. May donate siya pong conference table. Kitang kikatamong ba yung buklat na conference room. Palapakan tayong Diyos, yung kayang biya. Thank you po, Attorney. At ining kikatamo pong CR, by next week po siguro pwede tayo yung gamitan. At misadya niya naman itang kikatamong conference room. Baka nita kayong pamagpulong tamo kayong konseo. Karintana po at etanay gagamitan ng templo. Karing kikatamo pong pamagpulong. At yung kikatamong kailangang pagawa, yung kikatamong templo, nung papansin nyo po, yung kikatamong bubong, ne po, yung bubunganan ng templo, opo, may gawa ne, yung kisame, miyayos ne, dakal salamat, karing kayong saw, at kailangan tayo pong iayos mo naman, yung bubungan, na ning kikatamong templo, kasi nung iya po miyayos, sayang po, yung gewa tamo kining kilog, ne po. So, rin po rin kakatamong kailangan din ng pansin. Ang po yung kakatamong convention center building, ne po. Atin niya pong may kaproblema ya, yung kayang electrical. So, kailangan tayo naman pong lingunan. Baka kanita agamit tala, reng rooms ka rin. Yan po kasalukuyan, magagamit uling ating pong problema pin, king kayang electrical, ne po. Panwana nakatamo ng Diyos sa may paya, karing kaya katamong pigkalob, at sula po ken, din kaya katamong tithes, ne po, donations, at dakal punta kala salamat, king biyeyo, at may puri ing Diyos, panwana na kayo pang dakal. Amen. Hallelujah. Manalangin tamo po. Ginoong Diyos, pupurihan na kayo po at pasalamatan. King oray sa ini, api tipon-tipon nyo kami, king banal mong tahanan. Salamat uling ginising nyo kaya pong pasibayo at dininan bayong sikanan. Salamat po king pamanan tabe at pamaningat mo kaya kami, king milabasan na paruminggo. Nganing oras mong ini, lalapit kami king kaya kangarapan, bilang metong kongregasyon at pamilya. Panalangin mi po na i-bless yula po ding balang metong king kaya kaming simbahan. Panalangin mi po na sopan nyo kaming dagol kasalpantayanan kaya kayo at mikalugod kami bilang metong pamilya. Sopan nyo kami pong maging source of encouragement karing kaya kaming kapatad king simbahan at mipanyo porta kareng makasanting king kaya kang lagyo. Sopan at i-bless yula po din kaya kaming pastors, deaconesses, workers, and leaders. Di na nyo la pong kabyas na manibatan kaya kayo, king pamaglid na po kaya kami. Panalangin mila po din kaya kaming kapatad na alangin ni, dahil kareng miyaliwang kadahilanan. Pagalingan nyo la po ding masakit, kaulan nyo la po ding magluksa. Sopan nyo la ding ating problema, abayan nyo la po ding taong ating pagdalanan, malalam o mababaw man iti. Ikayo po ing kabalo kareng pagdalanan mi Ginoo, at ikayo mo naman po ing makasahop kaya kami. So panye pong mibalik, kaya kayo detang tao may ngalililandas at mangailangan king kaya kang presensya. Panalangin ko po na kami nga tsukeni Lord, mamiya kami pong sala kareng aliwang tao. Panalangin ko mo naman po ing pamisan metong mi puso ding kapatad mi king kasalpantayanan.
We rebuke division, Lord. Ding mayaliwang conflict at problema na pakirapan na ning simbahan. Ginoo, kaya kayo yapo ini. Panalangin mi po na patuloy ang dagol at mamungayin kaya kaming sambahan. Panalangin mi po na this church will extend His ministry and to be an extension of your grace and love king wal na ning simbahan. Convictyo kami po puso, Ginoo, nunging sarili mi na po ang kaboryan ning gagawan mi. Aburan niyo po ng banal yung espiritu yung manguna kaya kami. Panalangin miya naman po yung kaya kaming gobyerno. Di na nyo la pong kabyasnan ning kaya kaming leaders. Ating malalyari king kaya kaming bansangin ni Ginoo, maglibutad kayo po. Panalangin mi po na mikatakot la kaya kayo at ing makakayap king bansami ing karelang gawan. So panyo la pong maging mayap a ehemplo kaya kami. Dakal pong dakala salamat Ginoo king kalam at lugod yu, at patuloy na panalangin mi po na maging asin at sala kami king kaya kang bansa. Dakal pong dakala salamat ini po yung kaya kaming panalangin. Amen. Dinan nyo lading aliwa, at dinan na kayo naman ning Diyos. Tanggap kayo king gustong takal, masiksik, dakal at maglapo ing miyabiyay kaya kayo. King sukadapin nyo kadyo karing aliwa, karin na kayo naman sukdan ning Diyos. Ausan ko po ring ushers tamo para king kaya offering.
Keka o Ginong Diyos, dadaon milareting ayin anong sano ing matularang pagkalubding kekang anak, bilang tandana ng pamaminto king kekang kayadwanan, na ing sablang pagkalub mo ke kami, ating kami naman dapat ibalik keka, uling deting ayin na rete o Ginong Diyos, ilang magpatune, king ke kaming katapatan keka, at balumi reting ayin na rete, magagamit laking gustong paralan, king leguan at pangasulong na ning obram ket sulip. Amen. O God, our help in ages past, why do you love a sinner's heart? We wander off, but still you patiently pursue us. O God, how great thou art.
Ingmumunang pamamasa, mayayakit siya po king dalit ng Solomon, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggaya pong 13. Dalit ng Solomon, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggaya pong 13, ano po ning mababasa king amanong siswan. Ing siwala na ning kanakong sinta, o ini daratang ya, luluksuya kimbabo ding bundok, lulundagya kimbabo ding bundok-bundukan. Ing kanakong sinta, antiya mo ing metong ausa, o ing metong aanak ning usa. O ini tatalakadya, king gugulutan na ning kekatang bakod abatu. Sisilip ya king kilob karing awang, susulyap ya king silipan. Ing kanakong sinta, minyabiya at sinabi na kanako, talakad ka kakong sinta, malaguko at makona. Uling uyni, ing karimlan milabas na, inguran ibat na at meko na. Ding sampaga, lalto nala king labwad. Ing panahuna ning pamandalit da, ding hayop dinatang na. Ating siwala ning batu-batu, mararamdam king kekatang labwad. Ing dutong ahigwera, palulutan nala, ding kayang bubut ahigos. At ding wake manyampagala, pasingalngal da ing karelang banglo, mibangon ka kakong sinta, malaguko at makona. Talagad tamo po king kaduang pamamasa. Amayakit king Ebanghelyo ng Jesus, agpang kan San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 8, at lumipat siyang 14 hanggang 15, at lumipat siyang 21 hanggang 23. O ining makasulat, pakiramdaman tayo pong masalese. Lepitan de Jesus ding pariseo at ding mapilan at alaturo ning kautusan amenibatan Jerusalem. Ikit da ding mapilan karing alagad na mamangan lang menos gamat. Ing burinang sabyan niti, ela menos gamat antimo ing pamanos at turu daring pariseo. Uling tutokyan daring pariseo at antimurin ding sablang Hudyo, ing turu at tinggap daring karelang makatwa. Ela mangan hanggang ela menos gamat hanggang siko. At era na manapangan ing nanumang mesaliking palengki nung era pa inos iti. At dakala pang aliwang tuntunan at tinggap da. Alimbawa, ing makatud da pamanos karing tasa, kuran, kalderang tangsu at pagkeran. Uli na niti kitang da kang Jesus ding pariseo at ding talaturo ning kautusan. Bakit sa salangsangan daring alagad mo ing turu daring kekatamong makatwa? Mamangan lang menos gamat? Kanang mekibat Jesus karela. Tinod, ingula ng Isayas tungkol kay kayo. Ipokrita kayo. Anti mo yung sinulat na. Ding taong deti nga na ning Diyos parang alanda ko. Karing labira, puning marayula kako ding pusura. Alang kabaldugan, ingkako pamanyambara. Uling ding kautusan nagewang tao, tuturuda lang ang timong kakong kautusan. At sinabi ng Jesus, lileleyo yung kautusan na ning Diyos at tutuparan nyo yung kautusan daring tao. Inaos na lang pasibayong Jesus, ding dakal at tao at nga nakarela. Ikayungan, makiramdam kayo kanako at pansinan nyo. Aliwa ing lulob king asbok ning tao ing makarinat kaya, nunay tang lulwal king asbok na. Huling ketang manibatan king puso na, karin magumpisa ing maya pakaisipan, at ya ing mitutulak kaya, bang dapat karing bagi mayap, ing pamanako, ing pamakamate, ing pamakipangalugod,
ing kasakiman, ating pamanyapat king miyayaliwang bagi e matulid, ing pamamirait, ing manawang adirya, ing pamanyirang puri, ing ketasan, at ing kamangmangan, ing sablangi mayap ay ti manibatan, king puso ning tao, at iya ing makarinat kaya. Mi panuanan tamo, karinga manong may basa.
Maya payabak po kay katamungan. Eta po nga tsukelwal, lungub na ko po. Saraneng barko. O yan na po yung uran. Dakal tamo akagolyan. Yakubalo nung pareho yung ariya, ang poing akagolyanan ng tao. Pero liya siguro na itang tradisyon, ang pong pamahiin. Atin lang kataray nga anak itang pamahiin nara. Po. At mayapla rin kay katamong kaugalyan. Lalong-lalo na itamong kapampangan. Very particular tam kitang balura rin tao kay katamong mapanyiklod. Po. Kini na yata ito. Kini nang mong Pampanga. O dakal na naman, kaya tiking Pampanga na era na namang gagawan. Siguro, kareng syudad. Po. Pero kareng baryo, talagang i-observe tamo pa. Itang pamanyiklod, kareng matwa kay katamo. At iti mayap. Po. At dakalabagi, agagawan da rin kay katamong makatwa kanita, ing tune papalto respeto kareng tao. Halimbawa, nung ating kangalabasan o makilabas ka, sabihan mo, makilabas kami po. Anyaping kanu, ating kong dimdam talapanaral ganito, anyang anak-anak ko po na ing pulong masle kanu, baltangan niya. Istuya po. Baltangan niya, shortcut. Nya ing manong masle ata, bala mo shortcut. Pipag shortcut de. Istuya po? Okay. Gusto ko pala, check. Reni, mayap lang kaugalyan, potang gagawan tala. At kanita potang pakasabi may tao, basta-basta kakalbit. Po. Limbawa, nakapakiramdaman, siyempre, kalbitan men Mamunla pa, bayo la kalbit. O kaya kakalbit na nasa biyanda, kalbit da kang maklak nga na. Po. So, anang kasanting itang makanya na panugali, anyang minunang panahon na eta na gagawan ngeni. Po. At makanyan mo naman, king Biblia, na dakal tamo basang nabatas ning Diyos, nakaturuan ning Diyos, pero kaugalyan dareng tao. Masanting itang karelang gagawan, gyan pang na inutos ning Diyos, nagawan, imbangiti. Pero dakal mo naman kareng akasanayan o kaugalyan, ing tututulan na ning kakatamong Ginong Jesus. Iniing puna dareng pariseo kang Jesus. Reng kakatamong batas ketiking Pilipinas na dakal ka rin kakatamong batas iti ibatla king Biblia. Halimbawa, ing eka makamate. Po, eka manako. Eme ang kaminan ing pibanjana ning kekang kalupang tao o ing asawa ning kekang kalupang tao. Thou shall not covet thy neighbor's wife and neighbor's goods. Dating batas areti ibat laking Biblia. Pero dakal mo naman ing batas na inigewala mong tao at ela ibat king Diyos. Kening kakatamong teksto ngening kayabakan na agpang king makasulat at panwalang kung pekramdaman niya yung masalese at binasaya naman uling atyo king kakatamong screen o monitor. Kaya ning teksto lepitan de Jesus ding pariseo at ding mapilan kareng talaturo ning kautusan, bang kanita si tandyamo, getang bagi na tinupad king kaugalyan. Jesus, ampo rin kayang alagad.
Nung siya sa tantayang masalese, ining teksto, na rengalagad menos lang gamat, kingkarelang pamamangan. Pero, agpang ketang karelang akagwalyan a pamanos gamat. Uling iting sasabyana ning teksto. Nga naking versikulo 3, uling tutukyanda ring pariseo at ang timurin ding sablang Hudyo, ing turu at inggapda karing karelang makatwa, elamangan hanggang menos gamat hanggang siko. So, ing pamanos gamat, dareng pariseo, burira, patse menos kang gamat hanggang siko. Ikayo po, patse mamang kayo manos kong gamat hanggang siko. Gamat mo. O, may wala naman kaya kayo, reng pariseo. Kasi yung pamanos gamat kailangan kanuang gaking siko. So I believe na rening alagad ng Jesus menos lang gamat, pero hanggang siko. Agpang ketang tutukyandang kautusan. At nano'y karelang motibo king pamagsalita dang makanyan kang Jesus. Bang kanito, itulid dala. Dahil alagad, o Jesus. Nung pa naman, balutana, manibat king ibat. Masanting, ing karelang parasan, kang Jesus. Anyapin sa sabyan damo, iting bagay nga iti, mantun lang bagay, atol sikda, king kekatamong ginong Diyos. Kagawanda iting bagay nga iti ba kanita makapagparangalan lamo. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nakapagliligtas. Subalit, ang sinasabi ng mga pariseo, malinaw na sinabi ng ating Panginoon na ito'y batas lamang ng tao at kaugalian nila at hindi ito kautusan ng Diyos. Ang tunay na kaligtasan ay nakakamtan sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Na sinasabi sa awit, Kabanatang 7, talatang 10, God is my protector, He saves those who obey Him. At ang pagsunod sa Diyos ay nagbubunga ng pagpapala. Nyapin po may panwanan tamo, uling tutukita mo king kaburyanan ng Diyos at pamintuan taya ing kaya katamong Diyos saliwa mo itamo nung pa naman manibat pa kareng kaya katamong pipumpunan tiruda na kaya katamo ing tuki king kaburyana ng Diyos. Amen? Kutnan mo na yung kasiping mo nung tutukiya kareng kaburyana ng Diyos. Nano po sabi ra? Nengkayi sometimes, puwatang buriko, puwatang korsonada ko, puwatang atsyuko king mood. Pero ing pamanuki, king kaburyana ng Diyos, eya po seasonal. Nung pa naman itamo bilang Kristiyano, bilang meyaws sa anak na ng Diyos, king aldoldo ning kakatamong biye, kailangan tutukyan taya ing kaburyana ng Diyos. Reni kanong pariseo, ing karelang parasan mo ing makapagmaragul la o pagmaragul da ing karelang sarili natutupad la king kautusan. Self-righteousness ay mapanganib. Ating adwang bagay na mapanganib pamaging self-righteous. Mumuna ing perfectionism. Ayan, ating bang perfecto kay katamo? Opo, ating lagyong perfecto kay ne. Ala, i-perfecto mo. Nano yung perfectionism? Ito'y nagpapakita ng isang tao na siya ay perfecto at hindi nagkakamali. Lagi niyang binabatikos ang iba. Kaya hindi siya tumatanggap ng turo o advice ng iba. Makanita ka yung
perfectionism. Itang isipan mo, gusto ka ngan. Itang isipan mo, mayap nga ning gagawan mo. Alala nga tol sikke ka. At intang haus kanita eh. Nano pong haus kanita? Marunong. Marunong. Eh po. Potang akit may tao, marunong yan, nara. Balo na yung kaya gana-gana. All-knowing. Na emuno ka nuaturo, dahil makanya na tao, kalupara reng pariseo. Na feeling da, lawer aking karelang sarili, perfect na la. Ating kadwa, narcissism. Ito naman ay pagpapakita ng isang tao na siya ay angat sa iba. Tungkol sa disiplina, karunungan o kalakasan. Siya ay naghahanap ng papuri o validation ng iba at siya'y nagdaramdam kapag siya'y pinupuna dahil sa kanyang kamalian. Ala naman po kaya katamo kanita tingugaling narcissism na papakit na kano na siya ay angat sa iba at iya tatanggap na anumang pamagpuna o pamagtulid. Rening bagay nga reti, ilang akakit na ning Diyos, king puso na ning tao. Anyapin sa sabyana ning kikatamong ginong Diyos, na tinod nga na, tinod ingulan ng Isayas tungkol kay kayo, nga nakareng parisewa. Hipokrita kayo, antimo ing sinulat na. Napon, king kay kaming morning devotion, king UMM, karin king Gutad, ketang karinderya ng Engineer Beltran. Dakal po salamat, king Manyaman Bangus. Ing pisabyan mi karin itang Christ-like character. Ano yawari karaktering Diyos? Sabi rin, karakter na ning Diyos, humble ya, maganakayang Diyos. At ang Diyos, na anuman itang kayang gewa, kaya, kang Jesus, ay minablas, ingke katamong ginong Yesu Kristo. Ingke katamong ginong Diyos, maganakaya, malugudya, at mamablas, karetang hanggang ginawang mayap kaya, matikit tamo iti, kareng palabas, lalong-lalo na ng Maneldo, at abasa tamo naman king Biblia, nung nanungan ng gewara, king kakatamong ginong Yesu Kristo, pero minablas. Pero, mamablas ing kakatamong ginong Diyos, maganakaing kakatamong ginong Diyos, pero na to tolerate ning Diyos, itang gusto. At ing kakatamong ginong Diyos, matapang yang magsalita, kareng taong antikareni, kalupara reng pariseo. Anya pininaus na langanang hipokrita kayo. Antimo ing sinulat ng propeta Isayas. Nang sasabyan nga na ding taong deti nga na ning Diyos para ngalanda ko karing labira. At Don Mowen at inyang makanya nakanta. Kakalingwang kayong pamagat na. Baloy po. At inyang makanya nadalit ti Don Mowen na pupuryanda ko nga na karing karelang labi pero yung puso ra nga na malaot tsaka na ako. At sasabyanan kaya katamong ginong Diyos, alang makapagparinat, alulob, kingasbuk na ning tao. Nungin nga na itang lalwal, king kayang asbuk, iyang makapagparinat kaya, uling iti manibatan, king kayang puso. Nanula reting bage, manibatan king puso na ning tao, nasasabyan ng makapagparinat kaya. Iti may banggitla keng versikulo 21 hanggang 23 ning kakatamong teksto. Nga na, basan keng pasibayo, uling ketang manibatan king puso na karin magumpisa inge maya pakaisipan
mitutulak kaya bang dapat karing bagi mayap. Nanulareting bagi mayap, ing pamanako. Ala naman pong manako kay katamo ne. Aga nakakitang metong kwento bala na manako. Pero manako ya pala. Yakbal nung nga sabi ko na kay kayo. Ining metong anak, menako ya kanong ballpen king kayang kaklase. Uling menako yang ballpen king kaklase na ining anak, may office ya. Natural, ing principal payaos ning pengari. Ating pengari, dinatangya king opisina na ning principal, na ano pong milyari nga na ning tata. Ini pong anak yung menako yang ballpen kining kaklase na. Sabi ning tata, peka panabilin ko kay kamana ko. O ba't menako kang ballpen nga na karakal na ballpen king bale? Ibat ko laking opisina. Misa ni tapa papansin man ako tapa lagi itang makanitang bagi. Emu ballpen, neng misan bond paper, neng misan rugo rubber band mo yuli taya pa. O kaya clip mo. Neng misan balata mo ining bagay nga iti enayakakit ning Diyos. Pero iti po kanakong kaluguran na kapatid pamanako potang iyakikatamo king wataya. Uling malino king kautusanan ning Diyos na etaya kukwanan itang para kikatamo. At makanyan mo naman nga na yung mayayaliwang bagi matulid ing pamamirait. Po, ala naman sigurong mamurait kikatamo. Ing manawang adirya ating pamanyirang puri. Ing pamanyirang puri, itang reng chismoso, ampong chismosa. King pamagaral ngeni, mas dakala pa kanureng chismosa, ampong chismoso, kaya kilob na ning iglesia, kesa kareng at suking luwal na sisimba. Makanyan ing king pamagaral. Pero I believe, kaya ni kekatamo, ala naman ne. Eko bubulad bala mo atin. Itang sisiran me puri ing kaya kang kalupang tao. Ing Diyos lalawanang puso tamo. Wa sabyan tana mo ng alimbawa, tutoy tagsasabyan mo. Sabyan tana mong tutuping makanyan niya ugali itang tao. Pero nanong motibo mo, bakit ikwento mo pa karengaliwa? Di ba? Nano itang motibo mo, bakit ikwento mo pa karengaliwa? Itang ikit mong emayap, kayong kalupa mong tao. Itang motibo yung lalo na ng Diyos. Di ba? Kasi nung wala kang motibong marok, wala kang pakialam kanitang, yang nano panggewa na. Mo na kailangan pagkwento nung wala kang motibong siranme, puri, ing tao. Pero uling ating kang motibong matsura at bang kanita masiraya puri ining tao, pangwento mo. Pero no talagang concern ka kayong tao nga ita, instead na siran me kayang puri, pagsabyan me. Di ba? Nung talagang itang concern mo, migpakayap yung tao. Pero nung kaya kang motibo, itang siran me, makayan pining malyari, itang pangwento mo niya mo. Pero balo yo po, aliwa naman itang tao yung pangwento yo yung masira. Nino pong masisira? Ika mismo. Ika mismo magkwento, ikang masisira. Kasi lalong-lalo na nung Kristiyano lareng pipagkwentuan mo, potang kay kagulot mo sabihan daw, makanya na yaman ito, makanya niya magsalita, pangwento no pareng kalupa ng gay. Talasal pantaya, pangwento no pareng kalupa ng kayabe na king iglesia. Di ba? At mingat tamo, uling nung atin taong magkwento kay katamo, akapanyiran.
Karengaliwang tao, mingat tamo. Magkang kagulot na tamo naman yung kayang pangwento. Malawot po ita. Kaya tang makanitang sitwasyon. Anyapin nga na kene, ing sablang mayap ay ti manibatan king puso ning tao at ya ing makarinat kaya. Ing katamong may focus ngeni, reng megaten keng orientation, ulitan ke, ing didenan tamong focus ngeni, itang Christ-like character. Na wo apisabi mi, king UMM na ini ing mawawala king iglesia ngene. Itang Christ-like character. Nabala mo maging ritual na kay katamo ing pamamunta king iglesia, sisimba, kay bat muli, bala mo walang milyari. Ating parati kong sasabyan, karing balang metong kay katamo, makanyan mo naman kay kaming workers, istungal doon nin Domingo, kutnan tayong sarili tamo, na ano kaya yung burin ng sabyan ng Diyos kanako, pota. At kalubta mo king iglesia, potang pakiramdaman tayong mensahe na ng Diyos. Ing Diyos, magsalita ya, karimbalang metong kay katamo. At kalwalta mo king iglesia, dapat atintamong babakalan, o inintiro na ng Diyos kanako ngene. Dapat atintamo pong makanita. Kasi nung sinimba ka mo, kay batbala mo walang linob ke, nilinwal ka rin na lang ulaga, ing kay katamong pamamunta, king iglesia. At iti aliwa mo, reng obispo at paano walang ko ing Diyos. Buri na katamong magbalik ning Diyos, ketang kawangis taya ing Diyos. Ketang pamanyapat mayat. Ketang pamagmalasakit, pereng kay katamong kalupang tao. Ngening Domingo ngay ni, reng in charge, din kakatamong teaching force. Tidenan tayang pansin, in Domingong iti, ing pamanuro naman, kareng amano ng Diyos, na kailangan tamong tingiran, kailangan tamong seryoswan, king kakatamong biye. Believe me, my brothers and sisters, eya salese, ing church, hanggang emilako, ing chismis, kilob na ning iglesia. Ing iglesia sa aleseyamo, potang bayakit, karimbalang metong kay katamo, ing concern tamo, kareng kay katamong kayabe king iglesia, ating lugod tamo, king balang metong. King lagyo ni paning anak at ning banal na espiritu. Amen. que kami